امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا خدایا ابھی کیا ہوا خدا جانے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضے کے مقابل انہیں میں نے پایا، یہ نہ پوچھئے کہ کیسے پایا۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ جو مہینہ ہے شعبان المعظم کا ہے اور اس کے بعد ہی رمضان شریف آنے والا ہے۔ رمضان شریف کا حال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار شخص کو اگر کوئی ایک گلاس پانی پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ جو پانی پلانے کا مسئلہ ہے تو سفر میں پلائیں یا وہاں پر جہاں پانی نہیں ملتا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، یہ حکم عام ہے، نہ سفر میں نہ ایسی جگہ میں جہاں پانی نہ ملتا ہو، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں یہ حکم عام ہے اگرچہ نہر فرات کے کنارے پر ہو آدمی۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے ہم سب پر کہ پانی جیسی عظیم نعمت مفت میں بندے کو عطا کیا، اور پھر خدا فرماتا ہے کہ اس پانی کو اگر تم کسی مسلمان بھائی کو پلا دیتے ہو تو ہر ایک قطرے کے بدلے میں، میرے آقا فرماتے ہیں ہر ایک قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1000 نیکی عطا فرماتا ہے۔ آپ سمجھئے اگر ایک گلاس پانی پلائیں کسی کو تو کتنا قطرہ اس میں ہوگا، ایک قطرے کے بدلے میں 1000 نیکی مل رہی ہے۔ اور پھر ماہ رمضان شریف میں پانی پلانے کی تو اجرت کون بیان کر سکتا ہے، جس میں خدا کہتا ہے کہ بندہ روزہ تو نے میرے لیے رکھا ہے نا، اس کا جزا میں ہوں تمہارے لیے۔ یعنی خدا ملتا ہے اس مہینے میں روزے دار کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، اس مہینے میں برکت کتنی ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے، تو میری امت یعنی میرے آقا فرماتے ہیں میری امت ہمیشہ یہی تمنا کرے گی کہ کاش ہر سال میں ہر دن رمضان کا مہینہ ہوتا، روزے کا دن ہوتا۔ یہ ہے روزے کی فضیلت۔ اور ایک روزے دار جب انتقال کرتے ہیں، روزے کی حالت میں اگر انتقال کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، حدیث رسول ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک مجرم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں جب وہ ڈالا جا چکا ہوگا اور جہنم میں پہنچ چکا ہوگا تو جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی۔ جدھر جدھر وہ بندہ پہنچے گا جہنم کی آگ اس سے کوسوں دور بھاگنے لگے گی۔ داروغہ دوزخ یعنی حضرت سیدنا مالک علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے آگ سے کہ اے آگ، تو اس انسان کو کیوں نہیں جلاتی ہے، اس کو کیوں نہیں پکڑتی ہے، اور اس سے تم دور کیوں بھاگتی ہے؟ تمہاری فطرت ہے کہ انسان کو جلانا۔ وہ آگ کہے گی کہ اے مالک علیہ السلام، میں اس کو کیسے جلاؤں، اس کے منہ سے روزے کی بو آتی ہے۔
میں اس کو کیسے جلاؤں، اس کے منہ سے روزے کی بو آتی ہے۔ مالک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس جہنمی سے جو اندر موجود ہے اور جس کو آگ نہیں جلا رہی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں شخص ادھر آ، کیا تو دنیا میں روزہ تھا اور روزے کی حالت میں تیری موت آئی ہے؟ وہ انسان کہے گا جی حضور، میری موت جو ہوئی ہے میں اس وقت روزے کی حالت میں تھا، روزے سے تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو جہنم کی آگ نہیں جلا پائے گی جو روزے کی حالت میں انتقال کیا۔ اب جہنم کی آگ کہے گی کہ اس کو میں کیسے جلاؤں، یہ تو روزے کی حالت میں انتقال کیا ہے۔ اب روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کو پورے سال سجایا جاتا ہے، یعنی ایک سوال سے لے کر کے رمضان تک، آنے والے رمضان تک پورے سال پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ ویسے بھی جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سجی ہوئی جنت ہے، لیکن پھر بھی میرا رب کہتا ہے کہ جنت کو پورے سال سجایا جاتا ہے، صرف کس کے لیے؟ روزے داروں کے لیے۔ اور جب جنت کو سجایا گیا، اس کے بعد جب رمضان کا دن آتا ہے، پہلی تاریخ آتی ہے، پہلا روزہ شروع ہوتا ہے، ایسے عالم میں جنت میں ہوائیں چلتی ہے اور جنت کی حوریں جنت کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھتی ہے، اور جب اس کے سر کے اوپر سے یہ ہوا گزرتی ہے تو وہ حوریں رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے پاک پروردگار تو مجھے دنیا کے ایسے لوگوں کو میرے لیے منتخب کرنا، یعنی ایسے لوگوں سے میری شادی کرانا، ایسے لوگوں کو میرا شوہر بنانا جسے دیکھ کر کے میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچے، اور جب وہ مجھے دیکھے تو اس کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچے۔ یہ جنت کی حوریں کہتی ہے۔ اب انسان چاہے تو جا کے جنت میں حوروں سے شادی کرے یا پھر جا کے جہنم میں جلے، یہ انسان کو اختیار دیا گیا۔ جو انسان جنت میں جائیں گے، تو یہاں پر ایک بات اور سن لیجیے، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا نا، تو اس کو سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ 72 حوروں سے اس کی شادی ہوگی، اور ایک بیوی جنت کی، یہ دنیا کی، یعنی 73 بیوی اس کے پاس ہوگی۔ یہ سب سے پہلے اس کو نعمت جنت میں دیا جائے گا، کس کو؟ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اور اس کو جگہ، زمین، جائیداد کتنا دیا جائے گا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی، یعنی جو آخری سب سے پیچھے انسان جو جنت میں داخل ہوگا، یعنی جہنم میں اپنے کرتوت کے بنا پر پہنچا تھا، اور جہنم کا سزا کاٹنے کے بعد، اس کے سزا کاٹنے کے بعد، سزا مکمل ہونے کے بعد، دن پورا ہونے کے بعد، ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ جب یہ جنت میں قدم رکھے گا تو سب سے بڑی دو نعمت اس کو جنت میں پہنچتے پہنچتے دیا جائے گا، وہ یہ نعمت دیا جائے گا کہ 73 شادی اس کی پہلے ہوگی، 72 تو جنت کی حور ہوگی، ایک ان کی بیوی ہوگی۔ اور دوسری نعمت یہ ہوگی کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی، وہاں تک کی ملکیت، وہاں تک کے محل اس کے نام کر دیا جائے گا۔ اے میرے بھائیوں، جو جہنم میں پہنچا تھا، جل جل کے باہر آیا ہے سزا پورا کرنے کے بعد، اس کو یہ مقام دیا جاتا ہے، تو جو پہلے سے جنت میں پہنچا ہے اس کے مقام کا کیا اندازہ ہے؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اس کو کیا کیا دیا جائے گا جنت میں؟ تو بہرحال جنت کو سجایا جاتا ہے ایک سوال سے لے کے آنے والے رمضان تک پورے سال جو ہے جنت کو سجایا جاتا ہے روزے داروں کے لیے۔ اور روزے دار کے لیے حدیث رسول تو بہت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا دن آتا ہے، جب کوئی روزہ رکھتا ہے، فرشتے وہ اس کو جا کے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے اٹھ۔ جب وہ بندہ اٹھتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتے کرتے سویا تھا، کروٹ بدل رہا ہے، رب کا نام لے رہا ہے، جب وہ بستر چھوڑ دیتے ہیں تو جس بستر پر وہ آرام کر رہے تھے وہ بستر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، یعنی وہ بستر کہتا ہے کہ اللہ
इसने मेरे ऊपर रह करके आराम भी किया, तेरी इबादत भी किया और रोजा भी रखा। मौला कल जब ये मैदान महशर में पहुंचेंगे इसको जन्नत अता फरमाना, और जब जन्नत में ये पहुंच जाएंगे तो जन्नत का उम्दा बिछोना इसको अता फरमाना। यानी जन्नत ये बिस्तर भी उसके लिए दुआ करते हैं। अब जब वो बंदा उठ के बैठता है, अपने लिबास को पहनता है, यानी रोजेदार चाहे सोए या जागे, रोजेदार चाहे सोए या जागे, अल्लाह का बेपनाह फजल उस पर है कि हर लम्हा उसका इबादत में गुजर रहा है। वो जाग रहा है तो भी इबादत में है, सो रहा है तो भी इबादत में है, हर एक सांस जो वो ले रहा है वो अल्लाह की इबादत में ले रहा है, यानी इबादत में मशगूल है। अब वो बंदा उठ के बैठा है, अब वो किसी लिबास को हाथ लगाता है पहनने के लिए, यूं समझिए कि अपने कपड़े को हाथ में लिया और पहन रहा है। अब वो उसका कपड़ा जिस लिबास को पहनने के लिए लिया है वो लिबास उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं और कहते हैं कि मौला आज इसने लिबास मुझे बनाया है, कल जब जन्नत में ये पहुंचेंगे तो उम्दा लिबास इसको अता फरमाना। अब वो बंदा लिबास लिया हाथ में, अब खड़ा हुआ, अब जूता चप्पल जो भी है वह पहन रहा है, जिसको नालैन कहते हैं, पहन रहा है। अब उसके जूते रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मौला आज रोजे की हालत में इन्होंने रह करके मुझे इस्तेमाल किया है, ए परवरदिगार जब बरोजे क़यामत कायम होगा, हश्र का मैदान कायम होगा और सब नफसी नफसी के आलम में होंगे, ऐसे आलम में अपने तेरा बंदा जब पुल से रात पर सवार होंगे, ए मौला जब ये बंदा तेरा पुल से रात पर सवार होंगे तो इसको साबित कदम रख करके पार करा देना। उसके कौन कहता है? ये उनके जूते कहते हैं कि मौला जब आलम नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का नहीं होगा, ऐसे आलम में जब ये बंदा पुल से रात पर सवार हो तो इसको साबित कदम रखना और इसको पार करा देना। अब वो बंदा अपना जूता चप्पल जो है पहन लिया, अब वजू करने के लिए वजू गाह तक या अपने घर में पानी लिया, जिस लोटे में बर्तन में जिसमें भी हो, लेकर के वजू बना रहा है। अब वो पानी का कतरा जमीन पर गिर रहा है, वो कतरा रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ए पाक परवरदिगार आज इसने मुझे लेकर के वजू बनाया है मौला, जब ये मरेंगे तो ए मौला आज जैसे इसने मुझे लेकर के वजू बना रहा है, पाक साफ हो रहा है, ए परवरदिगार इनके हर खता हर लफ्ज़ को माफ फरमा दे और इसको पाक साफ कर दे। ये पानी कहता है किसके लिए? रोजेदार के लिए है। ये हदीस रसूल है, जब वह बंदा वजू बनाने के लिए पानी लिया तो पानी का हर एक कतरा रब की बारगाह में दुआ कर दे कि मौला जैसे आज मुझे लेकर के ये वजू बना रहा है, मौला अपना वजू बना करके ये पाको साफ हो रहे हैं, मौला ए पाक परवरदिगार ऐसे ही इनके जिंदगी से गुनाह को दूर कर दे, इसको पाक और साफ बना दे मौला। अब यही बंदा जब वजू बना करके रब की बारगाह में खड़े होते हैं इबादत करने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाहु अकबर कह के तकबीर तहरीमा हाथ को बांधते हैं। अब उसके लिए पानी नहीं बल्कि काबतुल्लाह शरीफ दुआ करते हैं कि पाक परवरदिगार आज इसने रोजे की हालत में आया है और तेरी बारगाह में फरियाद कर रहा है मौला, तेरी बारगाह में इबादत में खड़ा है मौला, ए पाक परवरदिगार तेरी बारगाह में नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया, ए पाक परवरदिगार जैसे आज तेरे घर के सामने खड़ा है, ए मौला जब ये इंतकाल कर जाएंगे, जब ये मर जाएंगे और कब्र में पहुंचेंगे मौला तो इसके कब्र में रहमत और नूर की बारिश फरमा दे मौला, और इनके कब्र को मनव्वर और मुजल्ला फरमा दे मौला, कब्र में रोशनी का इंतजाम अता फरमा दे। ये रोजेदार की खुसूसियत है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत के रोजेदार के लिए मछली, समंदर की मछलियां उसके लिए दुआ करती है, और जब बंदा रोजे में कामयाब हो जाता है और बंदा अपनी गुनाहों से माफी मांगता है रब की बारगाह में, रो रो करके गिरियाजारी करता है, तो समंदर की मछलियां कहती है मौला ये बंदा तो तेरा है, तेरी मोहब्बत में इसने आकर
भूख प्यास को बर्दाश्त कर करके रोजा रखा है मौला, ए पाक परवरदिगार इनके रोजे को भी कबूल फरमा और इसी रोजे के सदके में मौला इनकी मगफिरत फरमा दे। ये उम्मत मुस्लिमा यानी मेरे नबी की उम्मत को ये खास मकाम अता किया गया है। मेरे नबी के सदके में जब कोई इंसान रोजा रखता है उसके लिए समंदर की मछलियां दुआ करती है कि मौला ये बंदा तेरा है, तेरी मोहब्बत में भूख और प्यास को बर्दाश्त किया है मौला, इसके लिए मगफिरत की मैं दुआ करती हूँ मौला, इनकी खता को भी माफ फरमा और इनको बख्शिश का परवाना अता फरमा। जब रमजान का महीना आता है तो अल्लाह ताला बेपनाह अपने बंदों को बख्शता है और नजात और बख्शिश का परवाना उनको अता फरमाता है। मेरे दोस्तों, रोजा जो बंदा रखता है यह सिर्फ अल्लाह के लिए। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ने आते हैं तो हो सकता है कि आप दिखाने के लिए आए हो या हो सकता है कि रब की मोहब्बत से आए हो। ये तो इंसान देख रहा है, जान रहा है कि फला आदमी जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आया। अब आने वाला किस गर्ज से आया है ये वो खुद जानता है कि अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के खौफ से और नमाज की मोहब्बत लेकर के जुमा की नमाज अदा करने आया है या लोगों को दिखाने के लिए जुमा पढ़ने आया है। ये जो आया वो जानता है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि फला आदमी जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप ज़कात दे रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है लेकिन लेने वाला तो जानता है कि इस आदमी ने ज़कात के रकम इतना मुझे दिया। मुसलमानों पर सबसे पहली जो 4-5 चीजें फर्ज होती है उनमें से एक ज़कात भी है। सबसे पहले अल्लाह को एक मानना, उसके बराबर किसी को नहीं मानना। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी महबूब और अल्लाह का सच्चा बंदा मानना, यही अल्लाह का आखिरी नबी है। उसके बाद नमाज कायम करो, उसके बाद ज़कात दो, उसके बाद हज फर्ज है तो हज करो। ये अरकान है दीन का। तो मिसाल के तौर पर आप ज़कात देते हैं, कोई नहीं देखता है, सबसे आप छुपा करके दिया है, लेकिन जिसने लिया है वो तो जानता है कि ये आदमी ज़कात दिया है। हो सकता है आप अपने दिखावे के लिए दिए हो या जो आप पर फर्ज किया गया था इस्लाम की मोहब्बत में आकर के उस ज़कात को निकाल के दिया, लेकिन देखा जरूर है। फिर आपने सदका किया, फिर आपने खैरात दिया, तो ये सारी चीजें एक बंदा दूसरे बंदे की देख लेता है। लेकिन जब कोई बंदा रोजा रखता है तो इसकी खबर किसी इंसान को नहीं है कि फला आदमी रोजा है कि नहीं है, फला आदमी खा के आया है कि रोजे की हालत में है, कोई नहीं जानता है। इसलिए कि मेरे भाइयों, आप शहरी से लेकर के अफ्तार तक इसके बीच में ना जाने कितनी मर्तबा भूख आपको लगती है, कितना प्यास आपको लगता है, लेकिन आप खाते नहीं है, पीते नहीं है, जबकि आपके पास खाना भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है। अगर आप बाजार में नहीं तो घर में छुप के खा सकते थे, घर में छुप के पानी पी सकते थे, लेकिन आप नहीं पीते हैं। क्यों? कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, इसलिए हम नहीं पीते हैं कि अल्लाह देख रहा है। ऐ मेरे दोस्तों, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत बचपन के आलम में एक रोजा रखा था उन्होंने, रमजान के महीने में रोजा रखा आला हजरत ने, और जब दिन ऊपर चढ़ा, दिन अपना मौसम जवानी में आया तो उनके घर वाले ने कहा, ए इमाम अहमद रजा खान, तुम रोजे की हालत से हो लेकिन तुम्हारे ऊपर अभी रोजा फर्ज नहीं है, तुम बचपन के आलम में हो, लो हम लोग बाहर चले जाते हैं घर से और तुम छुप करके खा लो। आला हजरत अजीमुल बरकत ने जवाब दिया था, ओ मेरे घर वालों सुनो, तुम लोग तो घर से बाहर चले जाओगे, लेकिन हमने जिसके लिए रोजा रखा है वो तो मुझे देख रहा है, वो तो मुझे जान रहा है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, रोजा रखूंगा। और आज मुसलमान यही तरीका अपनाते हैं। यही क्या अपनाना ही पड़ेगा कि अगर कोई नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है। यही कैफियत अगर हर मसले में आ जाए, मिसाल के तौर पर आप बाजार जा रहे हैं, घर से रास्ते में किसी का रुपया पड़ा हुआ है, धन दौलत है, आपके सामने आया, वहां कोई नहीं है, अगर दिल कहता है कि उठा लो, अगर वहां बात समझ में आ जाए, अरे पैसा किसका है पता नहीं, कोई नहीं देख रहा है, तो क्या हुआ, खुदा तो देख रहा है।
आप नमाज पढ़ने नहीं आते हैं, नमाज के वक्त इधर उधर घूमते हैं, उस वक्त ये दिल में अगर बात आ जाए कोई नहीं देखता है तो क्या हुआ, नमाज का वक्त हो गया, कोई नहीं देखता है, हम छुप के हैं, लेकिन अगर दिल में ये बात आ जाए कि कोई नहीं देखता है तो क्या हुआ, खुदा तो देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं, इबादत कर रहे हैं कि नहीं, और कामों में आप कहीं लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या किसी और बिजनेस करते हैं, या किसी भी काम में आप फंसे हैं, वहां पर अगर आपके पास ये ख्याल आ जाए कि कोई देख रहा है या ना देख रहा है, लेकिन मेरा रब देख रहा है, मेरा खुदा देख रहा है, जिस दिन ये बात आपके अंदर, हमारे अंदर और हम सब के अंदर पाई जाएगी, उस दिन हमारे हाथ में सबसे बड़ी ताकत होगी, इसलिए कि इससे बढ़ के कोई ताकत नहीं है। रोजा सब्र का नाम है, और जो सब्र करके इबादत करता है अल्लाह उसके साथ है। जब कायनात का मालिक और खालिक जिसके साथ हो, उसके साथ तो सबसे बड़ी ताकत होती है, उससे बढ़ के दुनिया में और कोई ताकत नहीं होगी। तो रोजा इसलिए है कि सब्र और तकवा अपने अंदर जाहिर हो। दिन में भूख लगती है, प्यास लगती है, मन करता है कि खाए, मन करता है कि छुप के पानी पी ले, लेकिन पानी क्यों नहीं पीते हैं? इसलिए नहीं पीते हैं कि कोई नहीं देखता है, लेकिन रब देखता है। जिसके लिए हमने रोजा रखा है वो मुझे देख रहा है, जिसके लिए हमने भूखा रहा है वो मुझे देख रहा है, जिसके लिए हमने प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया है वो मुझे देख रहा है। ऐ मेरे भाइयों, ये तकवा सिर्फ रमजान ही में नहीं, अगर हर दिन के लिए हो जाए और हर मामले के लिए हो जाए कि खुदा मुझे देख रहा है, खुदा मुझे देख रहा है, तो यकीन से, यकीन के साथ मैं कहता हूं, उस दिन सबसे बड़ी ताकत आपके हाथ में होगी और सबसे बड़ा कामयाब इंसान आप होंगे। आपसे बढ़ के कोई कामयाब नहीं होगा, इसलिए कि खुदा कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक हम सब्र करने वालों के साथ हैं। अल्लाह ताला ये नहीं कहा कि तुम इबादत करो हम तुम्हारे साथ हैं, नमाज पढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, रोजा रखो हम तुम्हारे साथ हैं, ज़कात दो हम तुम्हारे साथ हैं, और क्या कहते तरह तरह यानी जो भी इबादत है सब करो हम तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि अल्लाह कहता है मैं साबिरों के साथ हूं, जो सब्र करता है मैं उसी के साथ हूं। तो सब्र बहुत बड़ी चीज है। रोजा रखते हैं, आप भी रखते हैं, हम भी रखते हैं, सामने महीना आने वाला है, 2-4-10 दिन के बाद वो महीना आ जाएगा, तो फिर मेरे दोस्तों उस महीने की अजमत के बारे में हम क्या बताएं, हदीस रसूल बेशुमार इसमें है। तो मेरे दोस्तों ये महीना आपको अगर मिले तो आप खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ये मकाम आपको दिया है। तो इस महीने में अपने अंदर तकवा भी जाहिर कीजिए, अपने अंदर तकवा भी भरपूर लाइए। और एक जुमला और सुनिए, बस तकरीर में खत्म कर रहा हूं, और एक ऐलान पहले सुन लीजिए। मस्जिद में जो माइक लगा है इसमें आवाज बहुत कम दे रही है, इधर उधर से शिकायतें आ रही है कि आवाज नहीं पहुंच रहे हैं हमारे इधर। तो बहरहाल जब तक रमजान नहीं थे तब तक तो काम चल रहा था कि लोग घड़ी देख करके नमाज पढ़ लेते थे, तो अक्सर लोग तो मस्जिद में आ जाते हैं, जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो लोग पता नहीं कहाँ रहते हैं। औरतें जो नमाज पढ़ती थी तो घड़ी देख करके अपना काम चला लेती थी, लेकिन अब रमजान का महीना आ गया है, अब उसको इफ्तार के लिए अजान की आवाज जरूरी है ना, इसलिए आप सबकी यह जिम्मेदारी है कि जहां आवाज अजान की नहीं पहुंच रही है वहां आपको पहुंचाना होगा। कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई मोमिन मर्द या औरत इस हाल में हो कि वहां रोजे अजान ना पहुंचे और अजान से पहले ही वो अफ्तार कर ले, तो इसका जिम्मेदार आप सब कोई हो जाएंगे। और एक रोजे के बारे में मेरे आका की हदीस है कि अगर एक रोजा किसी ने जानबूझ करके खराब कर दिया, छोड़ दिया, तो पूरी जिंदगी अगर वो रोजा रखेगा तो इस रमजान के एक कज़ा रोजे के बदले में अदा नहीं कर सकता हो। यानी एक तारीख रमजान के 2 तारीख को मान लीजिए, दूसरे रमजान को उसने जानबूझ के रोजा छोड़ दिया, तो जितनी जिंदगी अब उसकी बची है हर दिन अगर वो रोजा रहेगा तो रोजा तो पूरा तो हो जाएगा, लेकिन जो बदला उस 2 तारीख के रोजे में था अब वो पूरा भरपूर पूरी जिंदगी में नहीं कर सकता है। और मेरे आका की हदीस है कि जो जानबूझ करके एक रोजा छोड़ देता है उसको 90 लाख साल जहन्नम में जलाया जाएगा, तब जाके एक रोजे का भरपाई होगा। तो इसलिए अजान की आवाज पहुंचाना बहुत जरूरी है।
تو ذمہ دار جو حضرات ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کام کو انجام دیں، اور چندہ ہو یا فن سے ہو، جیسے بھی ہو، آپ اس کو بھرپور انجام دے کر کے جہاں جہاں آواز نہیں پہنچ رہی ہے آپ کے محلے میں، جہاں تک آپ پر ضروری ہے وہاں تک آواز پہنچائیے۔ اس آواز کو پہنچانے کے لیے سب سے پہلے مسجد کا مشین بدلنا ہوگا، یہی مشین خراب ہو گیا ہے، اس سے زیادہ پاور کی مشین لینا ہے۔ مستری لوگ بتاتے ہیں کہ تقریباً اس میں 30 سے 40 ہزار روپے کی خرچ ہے، تب جا کے آواز باغیچہ تک بھی پہنچے گی، مٹیارہ تک بھی پہنچے گی، ادھر جو گاؤں ہے ادھر بھی پہنچے گی، ادھر بھی پہنچے گی۔ تو یہ کام انجام دینا ہم تمام نمازیوں پر ضروری ہے، اس لیے جس سے جو ہو سکے 500 روپیہ 1000 روپیہ دے کر کے آپ اس کام کو انجام دیجئے۔ ادھر آپ کام کا انجام دیں گے، اور اس اذان سے جو روزہ کھولے گا، افطاری کرے گا، یا جو نماز میں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ تمام حضرات کو عطا فرمائے گا۔ تو میں بتانے جا رہا تھا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیوں رکھا ہے، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ اگلے جمعہ کو اگر یہ بات میرے ذہن میں آئی تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس بات کو کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ زندہ کیوں رکھا ہے، جبکہ شیطان ایمان والوں کا دشمن ہے اور لوگوں کو عبادت کرنے نہیں دیتا ہے، روزے دار کو روزے سے بھگا دیتا ہے، نمازی کو نمازی سے بھگا دیتا ہے، اور عبادت گزار لوگوں کو دین سے دور کر دیتا ہے۔ پھر ایسے مردود کو زندہ کیوں رکھا ہے، تو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو کیوں زندہ رکھا ہے۔ انشاءاللہ پچھلے جمعہ کو، آنے والے جمعہ کو اس بات پر میں کچھ لب کشائی اور چرچا ضرور کروں گا۔ وآخر